Perlu lihat. Pak Lui, lagi borong sama ojo, Pak. Jarak. Nang ngetok ora jarak iki piye? Nang jarak ngetok niki, Mbak nek. Ngepangsin kan buat jarak, Pak. Kurang karek amu soalnya, Pak. Boleh kita cepet kalah nek karek merokok. Nah, tarik amu rambut tarik anak nang docoke iki, Pak. Ketok saiki lakune kayu. Kuwi arep kok ngene-ngene kowe tarik amu mbok kurangi. Soale nek iki kowe lebihmu temen tak ngene. Lah mongko kowe mbok ketok ora apa-apa. Soale iki papan. Wah, kowe entuk pakan kowe. Wah, lepas sih yuk. Kita tebang kayu dulu lur, ya. Tebang kayu di daerah Kaliboto, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia. Ini tukang tebangnya lagi ada masalah, rantainya lagi putus, rantai mesin circle. Beginilah kondisi lokasi tempatnya ya, di perkebunan warga, dekat rumah-rumah warga di sini. Nah, di sini ada kayu jati, kayu mahoni, kayu trembesi, kayu akasia, komplit. Salam Belandong.